बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, राजा जफरुल हक साहब, राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के कायदीन और मेरे मुस्लिम लीग नून के शेरों, आज 30 दिसंबर का दिन है। ये वो दिन है कि जब ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी और वो बीज जिसे जनूबी एशिया में बोया गया, खामोशी से नारे ना लगाएं, 5 मिनट में मैं बात खत्म करना चाहता हूं। वो बीज जिसको जनूबी एशिया में हमारे बुजुर्गों ने बोया, उस बीज की आबियारी अल्लामा इकबाल ने की। उस बीज की आबियारी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और ये मुस्लिम लीग का कमाल था, कायदे आजम की क़यादत थी और कौम की कुर्बानी थी, जिसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में लाया। ये पाकिस्तान गोली से नहीं मिला, ये पाकिस्तान किसी जंग से नहीं मिला, ये पाकिस्तान कायदे आजम ने वोट की ताकत से हासिल किया था। और कायदे आजम ने ये कहा कि पाकिस्तान मजबूत होगा, खुशहाल होगा अगर इसको आइन पे चलाया जाएगा, इसको वोट की ताकत से चलाया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कायदे आजम की आंखें बंद हुई। साल सवा साल बाद लियाकत अली खान शहीद हुए, सरदार अब्दुल रब निश्तर फौत हो गए और यूं ही हमारी बानी क़यादत हमसे जुदा हुई। पाकिस्तान पर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। यह हादसा कोई मामूली नहीं, इंसानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अक्सरियत एक मुल्क से निकल जाए। अकलियत तो अपना रास्ता जुदा करती है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान अकलियत में थे, खुद को गैर महफूज समझते थे, उन्होंने अपना अलहदा वतन बना लिया। लेकिन कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क की अक्सरियत ये समझे कि हमें इस मुल्क के अंदर हक नहीं मिलता और वो अपना रास्ता जुदा कर ले। तो बंगाल के मशरकी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाई, वो पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुए कि मशरकी पाकिस्तान के लोग कहते थे हमें इस मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाता, हमारे वोट की इज्जत नहीं दी जाती। और जब हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के वोट की इज्जत नहीं मानी तो मशरकी पाकिस्तान टूट गया। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है, इसमें भी पाकिस्तानियों के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। पाकिस्तान के छोटे सूबे गिला करते थे, पाकिस्तान के छोटे सूबे कहते थे हमें हमारा हक नहीं मिलता। भाइयों, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से है। आज मैं खड़ा होकर कहता हूं, 2018 में पंजाब के मैंडेट पे भी डाका डाला गया है। पंजाब के वोट की इज्जत नहीं की गई। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंक के उस्मान बुज़दार की सूरत में तबाही की हुकूमत पंजाब पे मुसल्लत लगाना चाहता हूं। 2018 में
पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, उस हुकूमत को वोट दिया था जिसने बिजली का बहरान हल किया, जिसने दहशतगर्दी को खत्म किया, जिसने सी पैक जैसा मंसूबा खड़ा किया। और अगर हमारी हुकूमत रहती तो आज 9 सनती जोन चल रहे होते जिसमें लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के वोट को क्रश करके, जाय करके एक सिलेक्टेड नालायक और अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान की गवर्नेंस तबाह हो गई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है, पाकिस्तान का गरीब तबाह हो गया है, पाकिस्तान का मजदूर तबाह हो गया है, पाकिस्तान का किसान तबाह हो गया है, पाकिस्तान का नौजवान तबाह हो गया है। और अब हमने पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देना, इसलिए इस नियाजी को पाकिस्तान से, पाकिस्तान की हुकूमत से जुदा करना है। और मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक मिनट, मैं चंद सवाल हैं जो करके बात खत्म करना चाहता हूं, खामोशी से सुनो। पाकिस्तान जब से बना, जब से कश्मीर के उस पार रहने वाले हमारे भाइयों बहनों पर भारत ने कब्जा किया, जब से सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद पास की, भारत की किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। लेकिन मेरे भाइयों, 2019 में कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को अगस्त 5 को मोदी सरकार ने यकतरफा तौर पे तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें आईं, डिक्टेटरशिप आई, निगरान हुकूमतें आईं। कभी भारत को जुर्रत नहीं हुई थी कि कश्मीर की हैसियत को तब्दील करे। मैं ये सवाल करना चाहता हूं इमरान अहमद नियाजी से कि क्या नया पाकिस्तान में पाकिस्तान का दिफा इतना कमजोर हो गया था कि मोदी में ये जुर्रत हुई कि उसने कश्मीर को हड़प कर लिया। और अगर पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं हुआ तो ऐसा क्यों कर हुआ? ये सिर्फ तब हो सकता है कि इमरान नियाजी ने ट्रंप के पास जाके कश्मीर का सौदा किया हो। अगर इमरान नियाजी ने कश्मीर का सौदा ना किया होता तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का दिफा इतना कमजोर नहीं कि भारत को ये जुर्रत होती। और सुनो मेरे भाइयों, ये काम अचानक नहीं हुआ। जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कश्मीर को अनेक्स करने लगे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं इमरान नियाजी से कि इसकी हुकूमत ने उसका क्या जवाब दिया? भारत ने कश्मीर में 2 लाख फौजें उतारी। हम एक एक टैंक, एक एक ट्रक पे एक दूसरे की हरकत को देखते हैं। भारत हमारी फौज की मूवमेंट देखता है, हम भारत की फौज की मूवमेंट देखते हैं। मैं इमरान नियाजी से सवाल करना चाहता हूं कि 2 लाख भारत ने जम्मू में फौज उतार दी, तुम क्यों खामोश बैठे रहे? हमारी इतलात है कि हमारे हसास इदारों ने इमरान नियाजी को कहा कि भारत ने 2 लाख फौज उतारी है, भारत के इरादे खतरनाक हैं,
آپ مسلمان ملکوں کا دورہ کریں، آپ باہر دنیا کو متوجہ کریں کہ دنیا بھارت کو اس جارحیت سے روکے، لیکن عمران نیازی نے کوئی دورہ نہیں کیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے جہاز لے کے نہیں جانا، منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عمران نیازی اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کرتا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر دوول جو ہے، اس نے سری نگر میں جا کے ڈیرے لگا لیے، وہ اس پلان کی نگرانی کر رہا تھا۔ عمران نیازی کی حکومت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے 2 مہینے پہلے سارے سیاحوں کو جموں کشمیر سے نکال دیا تھا، ساری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ یہ جموں میں کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو عمران نیازی کی حکومت کیوں خاموش بیٹھی رہی؟ یہ سارے سوالوں کا کسی کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو آ کر ہمارے ساتھ مناظرہ کرے۔ یہ گونگے بنے رہے، یہ بہرے بنے رہے، انہوں نے بھارت کو موقع دیا کہ وہ جموں کشمیر پہ قبضہ کرے، چونکہ عمران نیازی نے جموں کشمیر کا اپنے اقتدار کے لیے سودا کیا تھا۔ میں آج کشمیر کے میرے بھائیوں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب تک مسلم لیگ نون کا ایک بھی شیر اس ملک کے اندر زندہ ہے، کشمیر کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ ہم لڑیں گے، ہمارے بچے لڑیں گے، لیکن ہم جموں کشمیر کو آزادی لے کر دیں گے۔ ہمارا یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ عمران نیازی کشمیر کا، کشمیریوں کا غدار ہے، یہ کشمیر کا سوداگر ہے، اور اگر ہماری حکومت آئی تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ کشمیر کا سودا کرنے پر عمران نیازی پر غداری کا مقدمہ قائم کریں گے۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، یہ کشمیر کو نہیں بیچ سکتا، یہ کشمیر سے غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے قائد نواز شریف نے کال دیا ہے، کشمیریوں کو کال دیا ہے کہ آپ کی آزادی تک پوری پاکستانی قوم آپ کی جنگ لڑے گی، آپ کی پشت پر رہے گی اور بڑی سے بڑی قربانی دیں گے۔ اور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے عوام کا وکیل اور ترجمان بن کر کسی بھی ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور سچے اور کھرے نواز شریف اور قائد اعظم کے سپاہی بن کر کشمیر اور مسلم لیگ کا پرچم بلند رکھا۔ پاکستان، مسلم لیگ نون، نواز شریف۔ نعرہ لگانا چاہتا ہوں کاروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ، راجہ ظفر الحق صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، آزاد جموں کشمیر مسلم لیگ نون کے قائدین اور میرے مسلم لیگ نون کے شیروں، آج 30 دسمبر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہ بیج جسے جنوبی ایشیا میں بویا گیا، خاموشی سے نعرے نہ لگائیں، 5 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیج جس کو جنوبی ایشیا میں ہمارے بزرگوں نے بویا، اس بیج کی آبیاری علامہ اقبال نے کی، اس بیج کی آبیاری قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور یہ مسلم لیگ کا کمال تھا، قائد اعظم کی قیادت تھی،
اور قوم کی قربانی تھی جس نے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں لایا۔ یہ پاکستان گولی سے نہیں ملا، یہ پاکستان کسی جنگ سے نہیں ملا، یہ پاکستان قائد اعظم نے ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا۔ اور قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا